भगवान कृपा आशीर्वाद एवं मो गुरु बड़ ठाकुर बलभद्र कृपारू तथा पंचसखांकर मार्गदर्शन आशीर्वाद कृपारू माँ शारदा दयारू विश्व प्रभु जगन्नाथ करुणार भल रही आउ विभिन्न भक्त जनसाधारण शुभेच्छा एवं से श्रद्धा विश्वास आम उपर रोथिबारु भल बहु भल अच्छी मुझे चिंतित रोचे विश्व केमती विशृंखला परिस्थिति सृष्टि न हो विश्व युद्ध न हो एवं वर्तमान जो युद्ध सब चली से युद्ध केमती बंद हो जाऊ यही मोर जगन्नाथ पाखे प्रार्थना। देखु सबुठारु बड़ कथा हूँ जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय ध्यान कूद कौन भक्त आम कथा को आमर ये बाणी की शुणुवे से आम साधुवाद कृतज्ञता कर। देखु बेले बेले मनीष माने नाना प्रकार व्यंजन रोषई करे से बाण कर खावा पीवा करे कि से खाई पारे ना बेले बेले तरकारी ये कौन द्रव्य कले लुण न पड़े भल हुए जदि बेसी लुण पड़गला खराब हो जाए तेणु मनीष भितर बेले बेले गोटे गोटे प्रतिक्रिया आसी जाए सब समय सामान न थाए बेले बेले मनीष को आनंद उपभोग करता है केत दुख उपलब्धि करता है किंतु आ दुख सुख तो ये सब प्रभुंकर दान तेणु मालिका भविष्यवाणी महापुरुष मैंने जहाँ लिखिं ता केवे मिथ्या न बर आमे किसी मिथ्या कही पार्थु मिथ्यार प्रयास नौथु कौन सी कारण हेतु भ्रम हेतु किंतु महापुरुषंकर वाक्य बाणी केवे त्रिकाल मिथ्या नुह त्रिकाल सत्य मु गोटे महापुरुष को आपन को आनिबी पंचसखा भितर अच्युतानंद जे लक्ष्य ग्रंथर लिखिं लक्ष्य ग्रंथ लिखिं भविष्यवाणी अंतिम पर्व बाणी दुटा मुझे शुणाऊँगी गोटा जगार से लिखिं जदि सीता ठाकुराणी असत्य हो पर्वते फुटब कहीं अच्युत वचन तिलन टल पाषाणार गाड़े आपणकर मालिकार प्रत्येक जिनस मोहकल्प कलिकल्प इंद्रकल्प वज्रकल्प टीकाकल्प जायफुल मालिका कईफुल मालिका टीका मालिका शून्य संहिता गुरुभक्ति गीता आपणकर जशवंत मालिका अच्युतानंद मालिका हाड़ीदास मालिका ठाकुर अभिराम परमहंसंकर वैष्णव गीता कली भागवत अरक्षित दासंकर पद्मकल्प ओलाशुणीर एवं भीम भईंकर पद्मकल्प ग्रंथ महापुरुष अच्युतंकर पद्मकल्प ग्रंथ पाराब्ध पंचसखा धर्म दर्शन साहित्य बा पंचसखांकर भविष्यत बाणी ये सबू जिते सब लिखिं जिते महापुरुष मानकर बाणी केवे मिथ्या नुह भीम भई जहाँ लिखिं केवे मिथ्या नुह अरक्षित दास जहाँ लिखिं केवे मिथ्या नुह ठाकुर अभिराम परमहंस जहाँ लिखिं चिर सत्य एवं हाड़ीदास भी जहाँ लिखिं हाड़ूदास भी जहाँ लिखिं सत्य प्राचीर मधुबाबा भी जहाँ लिखिं सत्य ठाकुर अभिराम परमहंस जहाँ सब लिखिं दर्शन सत्य एवं पूर्व 500 वर्ष पर आसी पंचसखा एकदम चिर सत्य चिर बाड़ी कही बरं तु कौन सी काल अमृत भकी जापे प्राण अच्युत वचन नईवान तमें गोटे लोक अमृत खाई से मृत्युवरण करें कौन सी प्रभाव भितर किंतु मो वाक्यवाणी केवे अटल हेनी महापुरुष जहाँ मालिकार लिखी मुझे पढ़ुली चकड़ा मड़ाण जे अरुण स्तंभर जब अरुण शून्य हो जानबू जुग शेष हम आम जो कथा कहचे 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़ पथ न दिशब कहीं चतुर्दश दिन द्वार न खोल हेतु रखबार कोई आपण मानक ए कथा को विश्वास कर लोक कहे 14 दिन कह जगन्नाथ पढ़ाई जो जगन्नाथ 20 रु अधिक थर पाताली होती स्थान तारी कलापहाड़ जगन्नाथ रथ को पोड़ी देती एवं राजा आमर जे कपिलेन्द्र देव राजा प्रतापरुद्र देव राजा मुकुंद देव रामचंद्र देव वीरकिशोर देव आउ दिवसिंह देव एम राजा विभिन्न अच्छी ये सब राजा मान अंक जहाँ घटी किसी लोक मालिकार कथा को घटी जा कथा को एवं उपस्थापित करुँच से कथा कहले दुख आसो छतिया बट संपर्क में बहुत तथ्य अच्छी से तथ्य किसी घटी भी जाइए जाजपुर में लिखि कथा कि घटी मालिकार बोली अनेक कथा घटी भी जाइए भगवान आ भितर विभिन्न अवतार अंश अवतार नहीं कर चैतन्य महाप्रभु गोटे अवतार थे कलिजुग प्रथम भाव बौद्ध आसिक हिंदू संस्कृति बौद्ध धर्म प्रचार करते बौद्ध बुद्धदेव आसी
ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବଢ଼ିଲା ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁବତ ହେଲା ଏବଂ ଅତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଧ ରୂପ ଧରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ନାମ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱନାମ ବତିଶକ୍ଷର ଆକୁ ଜପିଲେ ତରିବ। ଏହା ପରେ ବୁଧ ମାନେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧି ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଆସି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଅଂଶ ଅବତାର ବା ଅବତାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅବତାରବାଦ ହେଉଛି 10 ଅବତାର, 24 ଅବତାର, 32 ଅବତାର, 42 ଅବତାର, 64 ଅବତାର, 100 ଅବତାର। ବହୁ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ଏ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିମୁନିଙ୍କ ଅବତାର। ସେମାନେ ସାଧୁସନ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ଗାଥା ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ, ତା ପରମ୍ପରା ନେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କଳିଯୁଗ ଶେଷାନ୍ତକୁ ବହୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେବ। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ବୀର କିଶୋର ପଦ୍ମ କଳିଯୁଗ ସରିବ, ସତରେ ଶେଷାନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ହେବ। ଗୋଟାଏ ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଗୋଟାଏ ଆମର ଯୁଗର କୁ 4ଟା ଯୁଗ କୁହାଯାଇଛି। ଯୁଗର 5ଟା ଯୁଗ ଅଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା। କଳି ଯୁଗ ପରେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆସିବ, କଳି ଯୁଗ ଚାଲିଯିବ, ସେଠି ଜାତ ହେବ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତୁଳନା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବି 4 ଯୁଗ ଭୋଗ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳି ସତ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବଳରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଚୀନରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ହେବ, ରୁଷିଆରେ କ'ଣ ହେବ, ଭାରତରେ କ'ଣ ହେବ, ପାକିସ୍ତାନରେ କ'ଣ ହେବ, ଏବେ ଯେଉଁ ଇରାକ ଇରାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବହୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚୀନ, ଜାର୍ମାନ, ଜାପାନ, ଇଟାଲୀ, ଭୋଟା ଏ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ମାଳିକାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେ ହେବ ତାର ଗୋଟେ ଠାରଗାର ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ। ଧରନ୍ତୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳାପାଡ଼ ଲୁଟିଥିଲା। କଳାପାଡ଼ ସମୟରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ହତ ହେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ, କେତେ ସୈନ୍ୟମତା ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟାଏ ସମୟ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତରବାରରେ। ଏସବୁ କଥା ଇତିହାସ ନିରବ ପାତିତ। ମାଳିକାରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେଇଛି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିମର୍ଷ ହେଇ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ନିଚ୍ଛନ୍ନ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆଉ ହରିନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା କହିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଅମଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅମଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଅମଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିଲା। ଆଜି ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା। ୟାକୁ ସବୁ ଆମେ ମାଳିକାକୁ ତର୍ଜମା କରିଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳିକାରୁ। ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତାମାନେ କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ 4 ଭାଗରୁ ସତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 2 ଭାଗ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି, 2ରୁ ଅଧିକକୁ ଗତି କଲାଣି। ତେଣୁ ତାର ସଚେତନକୁ ନେଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମ ଝିଅ ବୋଉ, ଆମ ପରିବାର, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ, ଇଂରେଜ ଶାସନ, ମରାଠା ଶାସନ, ଯେଉଁ ମାନେ ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରିର ଶାସନ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗ ନବାବଙ୍କ ଶାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୟାକୁଳ ହେଉଥିଲୁ, ସେ ଭୟ ଅଇକା ଅଛି କି? ଅଇକା ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିଲା ପରଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଠାରୁ, ନେହେରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ଯେତେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ।
बर्तमान भारतर स्थिति की पृथ्वी मध्य लक्ष्य करिछि बर्तमान पृथ्वीर सबु देश विदेश सहित भारत प्रधानमंत्री संपर्क रखुचंती एवं भारत गोटे शांतिप्रिय देश एवं सम्मानता देश भाईचारार देश एवं हिंदू धर्म विश्वासर देश बोली से माने उपलब्धि कलेनी भारतर परामर्श मध्य बहु देश मध्य नेलेनी आउ गोटे बड़ कथा हम ये राजनीति कथा कहू नहीं आम भारतर प्रधानमंत्री वर्तमान सबू बड़ बड़ देशर सर्वोच्च सम्मान को प्राप्ति हेले आम राष्ट्रपति हेले या आगुरी एत विरल देखा जाऊला एवं जो प्रकार विभिन्न देश सहित संपर्क रखते राजनीति दृष्टि किए कौ रूप दे पारे किंतु आम जानवे आम जो खाइबापाई कि आग 40 वर्ष तले आम देखुलु जो जंत्रणा थिला एबे से जंत्रणा नहीं।